बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। जी जनाब, अभी मैंने थोड़ी देर पहले वीडियो बनाई जिसमें आवाज़ का इशू था, तो अब इंशाल्लाह आवाज़ का इशू नहीं होगा। तो हमारा जो मेन वीडियो का मकसद था वो था जनाब कि 27-28 जुलाई को पेपर पीपीएससी लेगा या नहीं लेगा, अगर लेगा तो किस किस का होगा और कितने % चांस है लेने का। तो जनाब सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करें, चैनल के ऊपर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पीपीएससी का प्लानर हम चेक करते हैं जनाब, प्लानर के ऊपर जाके चेक करते हैं क्या पीपीएससी ने कोई अपडेशन लगाई है या नहीं लगाई। पहले तो इसकी तो चेक कर लेते हैं ताकि हमें ये पता चले कि जनाब पीपीएससी ने कोई नई अपडेट दी हो या नहीं दी हो, तो यहाँ पे आपके सामने आ जाती है। बाकी कितने % चांस है पेपर होने का और कितने % चांस नहीं है पेपर ना होने का, तो इसके अबाउट जो है हम मतलब है कि आपको यहाँ पे मेंशन करते हैं। तो ये देखें जी, उन्होंने प्लानर अपडेट कर दिया है, ठीक है। अभी मैं बल्कि वीडियो बना रहा था। असिस्टेंट डायरेक्टर फाइनेंस का 27 को है, असिस्टेंट अकाउंट का 27 को है, असिस्टेंट डायरेक्टर फाइनेंस एंड ऑडिट हाउसिंग का 27 को है, लेक्चरर इस्लामियात स्पेशल एजुकेशन का 27 को है, स्पेशल एजुकेशन इस्लामियात 27 को है, वेलफेयर ऑफिसर बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट सेकेंडरी सरगोदा का 27 को है, मैनेजर वुमेन डेवलपमेंट का 27 को है, असिस्टेंट फूड्स 86 पोस्ट चाहिए तो 27 को है, प्रोग्राम आईटी पंजाब फूड अथॉरिटी के अंदर जनाब इसका भी 27 को है। इसके बाद आगे हम देखते हैं थोड़े से, तो यहाँ पे ये देख सकते हैं आपको 28 की भी उन्होंने, ये जो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की मैं बात कर रहा था, फीमेल की 7 सीटें थी, उनका भी 28 को पेपर यहाँ पर लगा दिया उन्होंने। तो यहाँ पे जनाब मैं वीडियो पहले ही बना रहा था, तो यहाँ पे आपको बता दिया गया है कि पेपर का जो है वो कौन सा पेपर 28 को है और कौन सा पेपर 27 को है। तो ये पीपीएससी ने प्लानर अभी अपडेट किया है मेरी वीडियो बनाने से फ़ौरन बाद ही, यानी मैंने जैसे वीडियो शेयर किया उसके फ़ौरन बाद उन्होंने कर दिया। अभी ये एक बात और याद रखिएगा, अभी प्लानर अपडेट होगा, क्योंकि अभी 28 का जो है, मैं अभी यहाँ वीडियो चलने देते हैं और यहाँ पे 28 की डेट जो है अभी पीपीएससी अपडेट कर रहा है, तो प्लानर के ऊपर आ जाती है, तो फिर इंशाल्लाह हम आपको इसके बारे में आगाह करते हैं। जी जनाब, अभी 28 की एक ही आ रही है, लेकिन एक बात याद रखिएगा कि 28 वाले दिन पेपर और भी होंगे क्लबिंग के अंदर, क्योंकि ये जो 18 नंबर एडवर्टाइजमेंट है, इसके अंदर अगर आप देखें असिस्टेंट की पोस्ट जो 7 पोस्टें थी, इसमें सिर्फ फीमेल अप्लाई कर सकती थी, 25 वर्ड पर मिनट टाइपिंग भी थी इंग्लिश के अंदर। और इस तरह जनाब ये याद रखिएगा, ये जो 7 पोस्ट हैं फीमेल के लिए, यहाँ पे 70 लोग क्लियर होंगे, 7 को 10 से मल्टीप्लाई करें, 70 लोग कामयाब होंगे, 70 लोगों का टाइपिंग टेस्ट होगा, 25 वर्ड पर मिनट जिसकी टाइपिंग आएगी तो वो आराम से क्लियर कर जाएगा। इसका जो पेपर है वो 100 नंबर का जनरल नॉलेज है। इसी तरह जनरल नॉलेज के और कौन कौन से पेपर रहते हैं वो जनाब प्लानर के ऊपर अभी थोड़ी देर बाद अपडेट हो रहे हैं, तो इंशाल्लाह ताला हम आपको इसके बारे में अभी वीडियो चल रही है। तो 27 का तो अपडेट हो गया, 28 का पीपीएससी अभी अपडेट कर रहा है जनाब, अभी तक अपडेट नहीं किया। चलें कोई बात नहीं है जनाब, इसका हम जो है वो आज 12 तारीख है, तो 12 को जनाब ये देख सकते हैं कि अच्छा, इसके बाद ये हम थोड़ी सी वीडियो मज़ीद आगे बना लेते हैं कि कारपोरल की जनाब आज लास्ट डेट है अप्लाई करने की। कारपोरल की लास्ट डेट अप्लाई करने की है, तो आप तमाम स्टूडेंट जो है जनाब इसको फोकस करें और इसके ऊपर अप्लाई करें, फ़ौरन अप्लाई करें अगर आपने अप्लाई नहीं किया हुआ कारपोरल के ऊपर। तो कारपोरल की जो मेडिकल सर्टिफिकेट है वो आज की डेट तक का इशू होना चाहिए, बाद में अगर कल भी करवाएंगे ना तो रिजेक्ट हो जाएगा, यानी क्लोजिंग डेट तक आप करवा सकते हैं, ठीक हो गया। बाकी जनाब जो हमारे अंदाजे होते हैं वो तकरीबन सही लगते हैं। मैंने आपको ये बताया था कि 99% चांस है पेपर 27-28 को होने का। वजह क्या थी? वजह ये थी कि जनाब पीपीएससी के अंदर जो है फेडरल के एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहे हैं मुल्क भर में 4 अगस्त से, तो 4 अगस्त को संडे है, तो उस दिन पेपर पीपीएससी नहीं लेगा। तो ये जनाब मैंने आपको आगाह कर दिया। अभी पीपीएससी ने प्लानर अपडेट किया है 27 जुलाई का और 28 जुलाई का, तो लिहाजा इसलिए आप तमाम स्टूडेंट अपनी तैयारी को फोकस करें और तैयारी करके जनाब वाला 28 को पेपर कौन से होंगे, सिर्फ ये अपडेशन अभी बाकी है। बाकी 27 को जो पेपर हो रहे हैं वो मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ। जी जनाब, ये जनाब 28 को तो एक पेपर उन्होंने बता दिया, 27 को कौन कौन से हो रहे हैं ये हम बात करेंगे। असिस्टेंट डायरेक्टर फाइनेंस पंजाब काउंसिल ऑफ आर्ट्स, इसके अंदर जनाब जो एडवर्टाइजमेंट नंबर 7 है, इसके अंदर ये सीटें आई थी। इसका मैं बता दूँ कितनी सीटें थी, इसका मेरिट कितना जाएगा, कितने सवाल आपको अटैम्प्ट करने चाहिए और क्या आप चाहते हैं कि जनाब आपका पेपर पास हो। तो इसके ये देखें, इसमें इंटेलिजेंस ऑफिसर की भी पेपर थी, ठीक हो गया। अच्छा जनाब, एक बात और भी बहुत अहम है कि इंटेलिजेंस ऑफिसर का पेपर और इंस्पेक्टर कोऑपरेटिव सोसाइटी का पेपर 28 जुलाई को हो सकता है। अभी प्लानर अपडेट हो रहा है,
کیونکہ جو اسسٹنٹ ڈائریکٹر فائنانس کا پیپر ہے یہ 4 پوسٹیں ہیں، تو وہ بھی اسی ایڈورٹائزمنٹ ہے، اور انٹیلیجنس آفیسر کا بھی اسی میں ہے. تو لہٰذا تمام اسٹوڈنٹ کو میں یہ ایڈوائز کروں گا کہ آپ اپنی تیاری کو فوکس کریں، اور انسپکٹر کوآپریٹو سوسائٹی اور انٹیلیجنس آفیسر کا پیپر اسی 28 جولائی کو ہونے کا امکان ہے، جس کا باقاعدہ طور پہ PPSC اپڈیٹ کر رہا ہے پلانر. تو پلانر کے اوپر ہم نظر رکھے ہوئے ہیں جناب کہ 27 جولائی کو تو انہوں نے بتا دیا ہے. اب 28 جولائی کا پیپر جو ہے وہ کون سا ڈیٹ کا ہو سکتا ہے جناب، تو اس کے اوپر ہم ابھی تک انہوں نے اپڈیٹ نہیں کیا ہوا ہے. اچھا جناب چلیں، جب اپڈیٹ کرے گا تو میں بتا دوں گا آپ لوگوں کو. لیکن یہ ہے کہ 28 جولائی کو پیپر جو ہے انٹیلیجنس آفیسر اور انسپکٹر کوآپریٹو سوسائٹی کا بھی ایڈ ہونے کا امکان ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے انفورسمنٹ آفیسر کا پیپر، اسسٹنٹ ڈائریکٹر آڈٹ کا جو کہ فوڈ پنجاب ریونیو اتھارٹی میں سیٹیں آئی تھی، اور اسی طرح جو ہے باقی کچھ سیٹیں تھیں بہت اچھی ان کا بھی ہو سکتا ہے. لہٰذا تمام اسٹوڈنٹ اپنی تیاری کے اوپر فوکس کریں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگ جو ہے اس میں کامیاب ہو جائیں گے. اور باقی جو کل سے امتحان شروع ہو رہے ہیں، کل بھی ہے، پرسوں بھی ہے، پھر اس کے بعد PPSC. اب PPSC نے کافی رفتار تیز کر دی ہے ماشاءاللہ. اور ایجوکیٹر کا جو پیپر ہے وہ پرسوں ہے یہ والا، تو اس کی رول نمبر سب یہاں موجود ہے جناب. تو انشاءاللہ تعالیٰ جناب ہم آخری بار چیک کر لیتے ہیں کہ پلانر اپڈیٹ PPSC نے 27 کا کر دیا، 28 کے اندر ایک ڈیٹ آ رہی ہے ابھی تو. لیکن اس کے بارے میں ہم دیکھ لیتے ہیں کہ جناب 28 کو کوئی کیا یا نہیں کیا. چلیں بھی 28 کو ابھی تک نہیں کیا، مائٹ بھی پاسبل PPSC تھوڑی لیٹ کر دے گا. تو یہ جناب امپورٹنٹ نیوز تھی. اور ہمارا جناب کارپورل کا آج فری سیمینار ہے، تو تمام اسٹوڈنٹ جناب اس کے اوپر جو ہے ہمارے اس کو جوائن کریں، سیمینار کو جوائن کر لیں. سیمینار کو جوائن کرنے کے لیے نیچے واٹس ایپ کا لنک دیا ہوا ہے، اس کو واٹس ایپ گروپ کو جوائن کریں تاکہ آپ بھی ہمارے اس چینل پلیٹ فارم کا حصہ بن سکیں اور آپ پاس ہو سکیں. یہ میں بتا دوں کہ جو لوگ ہمارے سیشن کو جوائن کریں گے، اگر وہ پراپر ٹیسٹ دیں گے، پراپر کلاس لیں گے، تو جناب وہ لازمی ان کا انٹرویو ہوگا، لازمی ہوگا. اور انٹرویو کی تیاری ہم اپنے اسٹوڈنٹ کو تقریباً آلموسٹ فری کراتے ہیں، کوئی اتنی چارجز نہیں لیتے. تو لہٰذا تمام اسٹوڈنٹ جناب اس کو دیکھ لیں ہمارے اس سیمینار کو. تو یہ جناب ہم نے لگایا ہوا ہے، آج شام کو 7:30 بجے زوم ایپ کے اوپر ہوگا. زوم ایپ کا لنک پہ آ جائے گا گروپ کے اندر، تو تمام اسٹوڈنٹ اس کو جوائن کر لیں. ٹھیک ہے، تھینک یو ویری مچ جناب، بہت شکریہ. تو 28 جولائی کو انسپکٹر کوآپریٹو سوسائٹی اور انٹیلیجنس آفیسر کا پیپر ہو سکتا ہے. اس کے لیے ہم پلانر کو چیک کر رہے ہیں. پلانر ابھی اپڈیٹ کیا PPSC نے 27-28 جولائی کا. تو یہ جناب ابھی تک انہوں نے یہ نہیں، چلیں ٹھیک ہو گیا جناب. تو یہ امپورٹنٹ نیوز تھی، آپ اس کو چیک کر لیں. PPSC جو ہے شام کے ٹائم شاید کر سکتا ہے. ٹھیک ہے، تھینک یو.